आयचे प्रेस कॉन्फरन्साक हाजीर आसा आमचे GPCCचे जनरल सेक्रेटरी बाब मोरेन रिबेलो, तशेंच बाब एवर्सन वालीस आनी आमचो मडगांवचो काँग्रेस लिडर बाब सावियो पुतिनो. पयले सुवातेर म्हाका एक खुशालकाय भोगता सांगूंक की सान फ्रांसीस शावियर हो आमचो गोंयचो सायब. आज थोडे दीस जाले आज चर्चा चलता. एक जाणटो मनीस वेलिंगकर म्हणटात ताणें स्टेटमेंट केलो आमचे गोंयचे सायबाचेर तेजे DNA टेस्ट करचे. आमी जायते एक्टिविस्ट जावन लोकांनी जायते पुलीस स्टेशनाचे आज केसी फायल केल्यात. आज पर्यंत ताका अरेस्ट करूंक ना. सो वी demand with the Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant, who is also the Home Minister, that he should immediately arrest him. आमकां एपोलॉजी आनी नाका, हें चड जालें. आमी गोंयकारांक सोंसले. आमी जे गोंयकार जे नीज गोंयकार आमी जे हिंदू भाव तशेंच मुसलमान तशेंच आमी क्रिस्तांव भाव एकवटान शांतीकायेन जी ही कम्युनल हार्मनी आमी सांबाळल्या पूण खंय तरेन हे साम एंटी सोशल एलिमेंट्स म्हणून दे आर ट्रायिंग टू डिवायड ऑन कम्युनल बेजीस वे जे जाणटो मनीस वो आमचेर हे गोंयचे सायबाचेर उलयला तेजेर आमी मागता इमिजिएटली ताका अरेस्ट करचो. तशेंच तुमी जायते तुमी आतां गोंयचो सायबाचेर उलोवपाक जाय. फाल्यां म्हणटले की आमी कितें खावपाचें कितें न्हेसपाचें तेंय तेजेर उलोवपाक. सो वी डोंट वॉन्ट एनीथींग. इट इज आवर चॉयस वॉट वी ईट वॉट वी वेअर. सो वी डोंट नीड एनी एडवायस. आमचे जे गोंयांत सद्याक चालू आसा 2 दीस पयले एक 5-6 दीस पयले कुंकोळे गांवांत एक आमचे मुस्लीम भावाक अटॅक केला. आज तो डिस्चार्ज जाला हॉस्पिटलान आशिल्लो. ताजेर केस जाली पूण आज पर्यंत त्या मनशाक अरेस्ट करूंक ना. आनी हो CM आमकां आश्वासनां दिता एसेंब्लीक पर्यंत की हे धर्माचेर कोणें उलयलें जाल्यार ताका हें चलचें ना, इमिजिएटली आपूण अरेस्ट. पूण आज CM खूंय आसा तो नको. पयर कुंकोळेच्या गांवांत आमचे मुसलमानाचे जाले भावाचे जाले तेजेरूय कांयच करूंक ना. जे थंयच बी एकलो एक सोशल एलिमेंट जे हो कम्युनल हार्मनी आमची गोंयकाराची आहा ही डिस्टर्ब करूंक भोंवता. काणकोणाय आहलो तो कुंकोळे गेले ताणें सगळे गोंयभर भोंवता. हो मनीस आनी दुसरें सांगता आय एम एक्युजिंग डायरेक्टली द CM. ही इज इनवॉल्व. आय थिंक ही इज हेल्पिंग द सोशल एलिमेंट्स. हे जे डिस्टर्ब करता आमची गोंयची हार्मनी ही कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करता. आय थिंक CM इज completely directly involved in it, because I remember when SPDA last year had a tender. जेन्ना टेंडर SPDA चो टेंडर जाल्लो आनी कांय कारणांक लागून तो मागीर स्क्रॅप जाला. पूण जेन्ना आमी गायलो तेतून एज अ बोडकार आमचे युनियनाचे कोणकोण युनियनानूय टेंडर आनी थंय एक दुसरे तरेचे नॉन फिशरमॅनूय आशिल्ले. तेन्ना CM has called MS, Member Secretary of HPDA, to give it to the certain person, the person who is involved today, who is disturbing the peace of gods. हे मनशाक CMान दिवपाक लायलो. बट कांय कारणाक लागून हो टेंडर जावंक ना. सो हांव मागता हे CMा कडेन हे जे तुवें उतर दिल्लें. इफ यू आर रियली अ CM, Chief Minister of Goa, so you had promised us that any religious कोणे हर्ट केले जाल्यार I will not tolerate and I will arrest them immediately. हांव सो मागता आनी एक पावटी CMा कडेन हे जे वेलिंगकर हो जाणटो मनीस आसा जे धर्माचेर उलयता ताका इमिजिएटली अरेस्ट करचो. ना जाल्यार गोंयकार गोंयचे भाव जावं हिंदू मुसलमान जावं क्रिस्तांव भाव भायर रस्त्यार भायर सरप पडटले. देव बरें. सगळे पत्रकार भाव नमस्कार. जे भाशेन आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान बाब सावियो सांगला ते भाशेन आयज आख्खे गोंयांत एक आवाज जाला की
हो बाब सुभाष वेलिंगकाराक अरेस्ट करपाक जाय. पूण आयज कितल्या जाणांनी कंप्लेन केल्या म्हाका दिसता उणे म्हळ्यार 5-6 इंडिविज्युअल्स एंड ऑर्गनायजेशन हॅव गिवन कंप्लेन. तेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. पूण आयज पासून ताका कसलेंच तेजेर एक्शन जाल्लें ना आनी हेका लागून आख्खे गोंयांत एक टर्मोइल जाला. तर एक्चुअली मेन इश्यू कितें आहा फाटल्या दिसांनी गोंयांत एक रॅम्पंट डिस्ट्रक्शन जाता आनीक परमिशन्स टू कंस्ट्रक्ट ऑन हिल्स जे जागे वीच वर रिजर्व ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट सगळे कडेन तांणी वाट लावपाचो प्रयत्न केला आनी तुज्यान म्हणपाक गोंय गोंयकार मुक्त करपाक हो सरकार मुखार सरला आनी हेजेर सगळे कम्युनिटी लोक एक जाल्लो. आतां एक एटेन्शन डायवर्ट करपाक हे मनशाक तांणी मुखार घायला. तर आमची मागणी गोंयकारां कडेन डोंट लूज फोकस ऑन द मेन इश्यू बट एट द सेम टायम हो मनीस हू हॅज इन्सल्टेड द sentiments of the followers of St. Francis Xavier तेजेर एक्शन जावपाक जाय. तुमकां मातशें याद करता फाटीं आमचो प्रधानमंत्री गोंय येयलो तेन्ना मडगांवां he had said that आतां St. Francis Xavier's exposition is going to be there. Oh गोंयचो साहेब, he used these words in Konkani. So Prime Minister also is aware what is the position of St. Francis Xavier in the lives of Goans. Anik wo manis Subhash Velinkarak तेजेर अपमान करता. Exposition is just round the corner. Only meeting केले, तयारी केल्या तेजी. But if the relics which are there, तेका तो तुमकां मान आणि respect दिवपाक कोण ना. आणि government is just going to be a silent spectator on such a serious issue. I wonder what is the purpose of this exposition. All Catholic MLAs were there in the government. I don't know what has happened to them. And Jana, they went, some of our 8 fellows who went to BJP, they went with the promise of development, local development. But आज देखो एक जाप पड़ पाता है ना देखो. It clearly shows they गेले they अपने फायदा गेले. They have not gone for anybody's development, but a development of their own selves. That is very clear today. So, we demand strict action against this man, and this type of incident should not happen again. And if the government still is not going to act, the future course is going to be more severe. And I call upon all our people who go to World War, irrespective of the faith. सगळे तरेचो लोक जावं कॅथलीक जावं हिंदू वर्ल्ड वयतात सान फ्रांसिस शेवेराक मानताय तेणी की हो ह्या मनशाचेर स्ट्रॉंग कारवाई जावपाक जाय म्हूण ताणी तेंचो एक डिमांड आसपाक जाय म्हूण हांव मागतां. देव बरें करूं. जशें पळय सावियोन आनीक मरेनोन पळय सांगलां, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणल्यार वेलिंगकर, सुभाष वेलिंगकर म्हणटा पळय, इज हूज क्रिएशन. ताजें मूळ खंय? मूळ इज RSS. ताका हे स्टेजीर येवपाक मूळ कारण कोण? इज पर्रीकर. मुख्यमंत्री जो पळय जाला तो जरी आयज मुख्यमंत्री जाला जाल्यार मूळ कोण? इट इज पर्रीकर. हे बीजेपीतल्या मेन स्ट्रीमांतल्यान देवन आयले आनी आयज तर हें जाता गोंयांत. द कॉज इज बीजेपी. मरेनोन सांगला तशें खूब जाण आमदार आसा, कॅथलीक आसा, बीजेपीन कॅथलीक आसा आनी हिंदूय MLAs आसा. हो सेंट फ्रांसीस झेवियर एका धर्माचो न्ही, सगळ्या गोंयच्या लोकांक मानून घेतलो ताका. सगळे फेथान मानून घेतलो, हिंदू, मुस्लिम, कॅथलीक, नॉट ओनली इन गोवा बट अक्रॉस द कंट्री एंड ओवरसीज इन मेनी युरोपियन कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. पूण आयज लज दिसता असले जे पळय बिगट्स, वी कॉल देम बिगट्स, हू इज प्रॅक्टिसिंग बिगटरी इन गोवा,
फक्त हो जो पळय इश्यू ऑफ PCTचो लँड कन्वर्शन्स आनी लँड ग्रॅबिंगाचो पळय इश्यू आसलो तो डायवर्ट करपाक आनी कम्युनिटी मध्ये कशी फूट घालपाक हे बिगडाक भायर काडलो सुभाष वेलिंगराक. ताजें काम फकत हेंच, हिज फेवरेट अटॅक पर्सन इज सेंट फ्रांसीस झेवियर. नाजाल्यार फाटलीं 2-3 वर्सां काडून पळय फक्त तो एकूच धर्माच्या एकूच संतांचेर आनी देवाचेर अटॅक करता. वाय? मुख्यमंत्र्यान आनी प्रधानमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें गोंयांत की सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन जातलें. व्हडलो दबाजो, यू विल से इन इव्हेंट, तुमकां फक्त यू हॅव वॉन्ट टू डू इव्हेंट मॅनेजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग. तें तेंची धर्माचें नांव पिड्यार जावं नाजाल्यार आनी कितें जावं, पूण तुमकां इव्हेंट करपाक. When a prime minister has given the assurance that this is such a big event, and असले मनशाक तुम्ही टॉलरेट करता, असलो एजेंडा असलो नॅरेटिव्ह चलोवपाक, आणि सायलेंट स्पेक्टेटर आसा मुख्यमंत्री. आय डोंट नो हाऊ ही इज कीपिंग क्वाइट. By this time this man should have behind bars or he should have been thrown out of the state. तडीपार करून उडोवपाक जातलो. कसले कसले यंग भुरग्यांचे तुम्ही लोकां समाजाक इश्यूवाचेर तुम्ही तडीपार करपाक सोदता मरे. असले मनशाक तुम्ही हांगा तडीपार करता दवरप म्हळ्यार ही हांसपाची गजाल. हू विल टॉलरेट इन दीस सोसायटी? आनी म्हाका दिसता आयज हो अटॅक जो पळय सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर केला पळय तो नॉट ओन्ली ऑन द क्रिश्चियन कम्युनिटी. It is the attack on the peace-loving people of Goa. Whether he is a Hindu community, whether he is Christian community, whether he is Muslim community, and there are also Sikh community and other communities. Goa is known for peace and harmony for ages, for centuries. And he is an icon of peace and love in Goa. आणि असले संतांचेर तुम्ही अटॅक करप, असले बिगड सुभाष वेलिंगरान कितले हिंदू भावांनी लास्ट 2 दिसांनी ताचेर पळय एगेन्स्ट उलयल्या, ताणें जें पळय म्हणलां पळय तें रॉंग म्हणून आमी तांकां खरेंच मनांतल्यान देव बरें करून म्हणटा की यू ऑल हॅव ऑल्सो रेज युअर वॉयस दॅट दीस इज नॉट टॉलरेबल इन द गोवन सोसायटी. मागता मुख्यमंत्री कडेन तुम्ही आता तरी दोळे ओपन करचे. सोशल मिडियाचेर जें पळय चलता तें तरी पळोवन हे मनशाक ताबडतोब अरेस्ट करचो, नाजाल्यार हे मनशाक इमिजिएटली तडीपार करचो, एक्सपोजिशन जावसर आनी गोंयचे भायर वयचो. नाजाल्यार हेका पोटेन्शियल, हे मनशाक पोटेन्शियल आसा हे एक्सपोजिशनाच्या टायमार आनी कितें तरी हाडून, कसलो विशय हाडून आनी वातावरण तापोवन घालपाचो. सो मागता मुख्यमंत्री कडेन इमिजिएट वे ताबडतोब एक्शनां घेवची. आता हो जो इश्यू जावन पडला हो सामको क्लियर कट दिसून येता की डेलिबरेटली हो चालू आसा. पयलीं स्टार्ट जालें काणकोण हेट स्पीच, मागीर 3 दिसान जाता बिचोली. आनीक हे इतलें सिरियस आसून, नेचर आसून गव्हर्मेंट कसलोच एक्शन घेना. आमकां याद जाता फाटले कांय म्हयन्या आदीं पासून कोण सोशल मिडियाचेर कितें पोस्ट घालता वा कितें फेसबुकाचेर वा इंस्टाग्रामाचेर घालता तसले लोकांक सुद्दां अरेस्ट केल्या आनी तांकां पनीश केल्या आनी असले गरज पळय मायनजार पुसान सोडूना. आनी हे आतां इतली व्हडली सिरियस हे एटेम्प्ट आसा जो आमचो कम्युनल हार्मनी जे आमचे आसा गोंयांत हे डिस्टर्ब करपाक इतलो सामको सिरियस एटेम्प्ट जो आसा. सपोज गव्हर्मेंटाक तितून कांयच हात ना जाल्यार आज म्हळ्यार ते जे कोण हेट मॉंगर्स आहा तांकां म्हळ्यार अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लें, डिटेन करपाक जाय आशिल्लें. काल बीजेपीचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लो आसा ते सांगता की कोणाचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जाले जाल्यार एफआयआर फायल करा म्हणून. कितल्या लोकांनी एफआयआर फायल केला? आजून पासून कित्याक अरेस्ट जायना तो? हे जे हेट मॉंगर्स आहा ते कित्याक अरेस्ट जायना आज पासून? कित्याक तुमी तांकां मुखार काडले आहात जे इतले गोंयकार एकठांय जावपाक लागलेले आहात तुमची जी पातकां आहा ती एक्सपोज करपाक, हिल कटिंग्स आनी हे जे सगळे मॅसीव जे डिस्ट्रक्शन गोंयांत चल्लें आहा, मुतांनी म्हणनाका, DLF म्हणनाका, ही सगळी तुमगे कारस्थान आहा ते एक्सपोज जावपाक लागल्या. आनी तातूंत
सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय जावपा येयल्ले आहा हें तुमकां कळून येयल्लें आहा आनी त्या खातीर हें फूट घालपाक आनी हें सामकें डायवर्ट करपाक एक डिस्टर्ब करपाक आनी तें खंय तरी एक कोणशा उडोवपाक ते इशू हें तुमी मुखार हाडला नाल्यार आज म्हणल्यार तुमी एक्शन घेता आशिल्ले कंप्लेन करीत आसा FIR जावपा जाय इमिजिएटली FIR जावन ताची चार्जशीट जावपा जाय अरेस्टूय जावपा जाय तो पूण तुमी करना हें क्लियर कट दाखोवन दिता की तुमचो हात आसा BJP गव्हर्मेंटाचो हात आसा काणकोण जाल्लें तेन्ना हेट स्पीच जाल्लें तेन्ना एक एक्स MP फेसबुकाचेर पोस्ट घालता वालोर म्हण काणकोणकारां म्हळ्यार त्या लोकांनी हें केल्लें एक MP पोस्ट घालता हाजो अर्थ कितें हें सामकें सिद्ध दाखोवन दिता की BJPचोच हात आहा म्हणून सुभाष वेलिंगकर बिचोले उलयता ताजेरूय बी CM हें करना हावजान तो उलयल्लो आसा चीफ मिनिस्टर की आपण कसलो टॉलरेट करपाक ना जेन्ना फादर बर्मॅक्सान एक हें केल्लो आहा तेका अरेस्ट करपाक काडला ते हायकोर्टान वचोन ते FIR कॉश करपाक पडली आनी हांगा तुमकां कांय हें जायना एक्सपोजिशन आहा तुमीच सामकी इतली तयारी करतात कितलेशे कोटी मोडून एक्सपोजिशनाची तयारी करपाक लागले आहा तुमी कित्याक म्हण करतात ते लोक जे इतले आमचे गोंयचे जे भाव भायर आहा वा इवन अदर्स जे गोंया येवपा आसा फॉर एक्सपोजिशनाक कित्याक येता अशें म्हण दिसता तुमकां दे आर कमिंग बिकॉज दे हॅव फेथ इन सेंट फ्रांसीस झेवियर दे आर नॉट कमिंग फॉर एन इव्हेंट तुमकां सपोज दिसता की तो इव्हेंट जाता म्हणून जाल्यार तुमी हायली मिस्टेकन तुमकां सपोज दिसता तो इव्हेंट करपा खातीर तुमी इतले पयशे मोडपा जाय देन तुमी ना केल्ले मदीं बरें आमचो जो हें आहा ट्रेडिशनली जो चलता वीथ प्युअर फेथ हेंच आमकां पुरो तुमकां पयलीं सद्या तेका हे एक्सपोजिशनाक कितली इम्पॉर्टन्स आहा जेन्ना तुमी तेजेर एक्शन घेना हो जो उलयता ताजेर एक्शन घेना जाल्यार तुमी दाखोवन दितात की तुमकां कितलो सुमार रिस्पेक्ट आहा तो सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमी डिमांड करतात जाता तितले बेगीन इनफॅक्ट आमी शॉर्टेस्ट टायम लिमिटा भितर हाका अरेस्ट करपा जाय इमिजिएटली विथीन 48 hours मॅक्सिमम सांगपा म्हळ्यार विथीन 48 hours ही शूड बी अरेस्टेड सुभाष वेलिंगकर एंड फेलिंग वीच वी विल ऑल्सो कम विथ आवर अदर कोर्स ऑफ एक्शन दिस इज सामकें क्लियर वॉर्निंग टू द गव्हर्मेंट विथीन 48 hours if he is not arrested then we will also show our future course of action.